mi dokpena jikwe yewe aholu da hogbo aholu agun sisen wo no tonton me gwalo na mi bo mi mo azan egbe ton dagbe wanye ton e do wala mi poro awa eton e do shon mi ejero ni do nde gba o na zun eton le ni o pe to alo mi ton ma to egbe mi na wa zon do o wan yin ji bo ide mi yun do mi manga ja ni wa gbe tàbí to igba ji ni pepe igbe to na ba si bo ndo na yan ero na yin to o wan yin me na Jesu lo so ba si o wan yin Jesu de yin o wan yin lodo plo o so ze de jona mi o jihwe o so yin o wan yin ga o so do to Jean 3 me verset 16 e do na jihwe o yin wan na ayon so mo o yi o vie ton de ton do kwa kana me to Jean 3 me verset 16 o vie ton de ton do kwa kana me na me de pepe yi se manado don shigba ndo tin do gbe marokodo o we lo na jihwe yewe yin wan na ayon so mo bo yi o vie de ton eton do ko akan na me na me de pepe yi se manado don shigba endo tindo ogbe marokodo. Merci. Donc jihwe yin wan na ayon so mo wazi o vie ton de to do kwa kana mi na me de pepe de yi virose e manado don shigba ndo tin do ogbe marokodo bo to egbe mi mo do o wan yin we vive wan yin lo wan yin o senton dede mi yun do bo mi pin tan do wa yi o do o senti tan e do mi manado ya o de vore to no konjo ton bo to we exodus ton tako o ma jiro mi ni hia afo titan do je atonto o sin awo to wa do nde pepe gba infodu ma do na lita ina o sin atonto wa do mi ma do yiro yin kojo ton to ovo me eni to do ni je segbe mi do na hiwe azan gboje ton lo o en vive poto sin atonto me edo nu yin baba po ya po iran si dandan me mo azan me lo ton e na regret ni se to na baba ti ya azan to na liga poto to sin shiro ko to me do alo madona bi ogbeto si hun me madona check lo nu ma yin mi ton ka we nu ma mo ina do yin mo wona do ajamo to kora mo o sin shan o to do mo madona di ayo shan ton to do nu ma mi ton madona fin shen e to do mo mi ma la han kun de la lo ton yo ko mi ton go wa o to wa do ni pepe de yin ko mi ton ton alo ma na je go bon no kun ken dali do no kun ken no han gbeto na do wa yin na do bo ni mi pon to sin awo ni le me eni we kan jo to flan de ko le kan gbeto eni de kan jo lo ba do son o senti tan do je ne to e kan ji ko ye mais son aton to wa ja o to e kan gbeto lo suga bo son o jire ho kaka je gbe gbeto le ki awa do ji na o sin lo e to agban hen pin mele gba o Jesu so wa mo d'accord e mi do hen a o bo mele e mi na go sin le po pre do po to e me ido mi do na do o wan yin dandan o sin de hen wa ido mo ana yin wana comment to e di dewe titan do ayin wana jihwe yewe po iha to po tutu eku po ani don to epo awe to de go ni lo ido mo ayin wana comment to e di dewe ene wa yin o sin ton ton o wan jiwe o sin si ayin do bo ni mi se to we de mi no hiale men souvent to Somme 86 mais verset 5 mi na do to nu e o lo to di do na ye okuno yin dagbe ko so no wura o na do jona asu leblanu me hana ye he to akwa do iro we le
ahado yo we lekpo okunoye okunoye do to odeshego o so se ogbe ove setan. Merci. Job nga do to degbe gbetoton ni ma sian yin do wan yin me te yuran ba e olon ti de mi do da e to titan me do to asan titan jiwe o da olon ati to asan titan me jo da hin hon po sin flupo asan we to da olon po awon pa etan lepo menu e mere to nu ba e bo si se jona baba etan mo e pa Jesu o wa zon do to o we ho hun etan me o ta chanton afoko no kwa we edo mi le okuno kotindo mi to we nu aliho etonton jenu kona azon eton ho we nu ton jenu kona azon eton ho we nu ton ye ko de mi son madopodo son we nu ka vi we po ayi gba dojo we po ayi gba dojo we na o se dole makotin ye ko jimi we na asisa makotin go na osi susu we po ye do yi o se le han yi we ko akota le dojo ye ko jimi. Merci. Donc Jésus to akpa na baba eton o ene ba no le blonzo na baba eton bon yo we to mo Jésus est le maître d'œuvre à la création donc mede no ba no bronzewa o ene ba no le bronzewa baba ono pa no do a que c'est bon bon wa do we vo me do mo e do yen po to chepo do po emi to Jean 10 verset 30 e do yen po baba chepo do po emi do po yen po to po bo so do to we vo me do mo l'idée o to shi ofon do gbedo bro na o gbedo mo fi no hemere pepe de jiro su do gbedo ga Jean 10 30 do po we yen po o to chepo. Merci beaucoup. Bon, Jean chapitre 5 verset 21 e do l'idée o to no fon o shi do gbedo bro na o gbedo mo we e na she ton vilo su ga do ni do hemere pepe de jiro su do gbedo ga na dile o to o shi ole fon po so to ye hen do ogbe bro hen do ogbe mo do po we o vi so no hen me he ju ele do ogbe ga. Merci. Donc mo vi no hen me pepe de jiro su do ogbe do ga e ma ga hen o vi wa e ma ga hen me lo do ogbe ni ma yin do polopo ji ho ye opo o ezon o to ati o vi ati gbigbo we ye yin do po o ezon do mi aton e to kun de to lo ma o to oho ati gbigbo wewe mi aton so to kun de to egbaji o sin ohun ati gbigbo to 1 PM chapitre 5 verset 6 à 7 mi aton e to kun de to lo ma o to oho ati gbigbo wewe menu yin oho lo lai do Jesu wa mi awe to joy ma bo to egbaji o sin ohun ati gbigbo owe lo 1 Pierre chapitre 5 verset 6 à 7. Ene otu. Mi wiwe mi de to alo gangan jihoyewe ton glo. Bon, il y a 1 Jean chapitre 5 nami, verset 6 à 7. Donc, mi aton eto kunde. To no me. Oto. Ehewe. Ewo he wa gbon osinpo ohunpo dali. Yedo Jesu Christi. E ma yin gbon osin kede daligba. Shigba gbon osinpo ohunpo dali. Très bien. Donc, ohun lopo osin lopo. Weto ohun osin ati gbigbo. Weto kunde to aigbaji. Amoto lo me. Oto oho ati gbigbo wiwe. Na ome aton weto kunde to onome. Oui. Oto oho po gbigbo wiwe po. Ome aton hele so basi dopo. Yewa yin dopo. Merci. Donc, yemi aton ne ole, yeba yi dopo. Bon, mais ma clanson est non zogo. Elles sont bon, y a un podo zinzin. To egbe he ne mi na yon po yin no. L'idée Proverbe chapitre 10 dodo verset 12. Manga wa ne to wan godo e penpon. Wan gbe na me. We no fon avun daga. Iro wan gbe na me tin to fide avun po no didon po. We nu no jo agun leji to egbe. Bo mi na mo que ils ont des langues de Covia, mais via de Agunaji, ou avant tout, c'est qu'ils ont été gagnés. Parce que, oui, le bio là maintenant, mais la raison. Donc, il y a des chandeliers qui ont été à vous, et quand vous avez
mi close to aga bo to sin gidi ji o to avun ho to emi le lo bo emi le to flen bo ni ma degbe me degbe ma to flen gba me lo ma ton son jo ma kan le gba ton yin poison do to wele me do Jean 8 verset 44 e do o to mi ton le gba ton mi won to o to mi ton ton o juro mi ton na do wa bo do mo on lo to de we wo to wo we nu na emno no te to nugbo me gbede ore na edo lalode edo enu do ho de ton titiro su ton jegbonu we o to mi ton legba ton we mi won to tun o to mi ton ton ojro mi ton we na do wa no o to de we e wo son we nu e ma no te to nugbo me gbede. Merci. Donc emno no te to nugbo me gbede no gbegbele kan ja oro no no indagbele emno wa do poto e ma o exemple han mele ko do anyo to gbe do mo bi ma ga ba ni o ndo mo que il m'en a za wan 1 Corinthiens chapitre 13 à partir de verset 1 endo mi te don yi ogbe angele ton don do ho bo wan yi matin mi ta di ganvede to nu do e mi te mi de blebu do flo mi ona ji ko ye we bo ma do wan yi ma ni to jo sinu kan 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 eyin yen no yi ogbe gbeto ton po angeli le po ton do do ho bo matin do wan yi bo ma do wan yi yen lezun ganvere to nu do kavi ajo gan gbe gangan no de oui podo eyin yen tin do nu nina do da iton eyin do nu nina do da iton bo so yan nu dabla le po wa yan nu dabla le po pátápátá oyun e le popo eyin yen tin do yi se le po do yi se somo bo yen so gan jo tena o so le bo ma tin do wan yin bo ma do wan yin yen ma yin nu de merci non nu le po to asie ni ma do wan yin o fo epo le ko donc e mi lo do wan yin e ma na ba ko do gali a o to tonton ma yen do wan yin e ma na he no o to tonton gbe yen do wan yin e ma na do mengo do ho do we do to Psaume 101 verset 6 à 7 e do me no do mengo do ho e do afon le mi na di asan ton côté na aya eton e ma gboje do wan yin ji utu Psaume 101 verset 6 à 7 donc che natin to gbonu aigba loton lego na ye ni do no he mi e wo he to zonizin to ali pipe me e wo we na semi e wo he to azon okloton wa e wo de to azon okloton wa mana no okwe se gbegba e wo he no do lalo o no do lalo mana yin he lodo to nu kan se gba oui afonu yena no aigba loton menyina kan aigba loton le sudo na merci donc nous e bibeli to eto di donner bon to Psaume 52 verset 1 et do eto to ato ki klato danu me ye dawe asukai dagbejo ton to tejeje ima o de to no do na rengle di danu hidi da eto azon kloton wa e do ye o de o kloton o klo na to nuliwe kakado idoyi e na gbiwe seson ogo hoto me o we lo Psaume 52 verset 1 ji eto to we ji ko ye we wale ba nami keri o dagbe wan to we Psaume 52 verset 1 ene utu ete otu we ye to kikra to odanu me ye dawe asukai dai dagbe joton to tejeje merci donc dagbe joton to tejeje o de to no do we na rengbele di danu hidi da eto azon okloton wa e wa do mo ye o de okloton oklo na to nli kakado do yi e na gbewe son go to me na aya to ma gboje do wan ji egbe agun mo do wan do egbe ami bio catholique mais pour bio renaissance mais on dagbe ainsi de suite wan yi ma suba e adu he o to egbe o sugbon di e no to nle pon e no wa jobo me re tin wa church o sugbon no do da pe wa mi du no do o go mi parce que e ma so comprend holoba bo fite wan yi lo wa te wan lo ka do na gboje do christian le de nani ko sile wa mi mo e ndo pajo egbon mi tan dale sigba to egbe
mino ja gbolan do haname bo ayal ma so agbojeba amo gbeto din era yen gbeto sin ho do me egbe o so asan ton gbe bo ho ran bla do ho me gbangban to fun bo yi ma so yon mo de jete ba o Jesu wa do mo edo to wo ndagbe Matthew to me ma juro na me ni hia edo emize ohun bo to nu ho o yiro mele do yeni wa du we hemi bo mele gbe bo go bi o awubla me temi mo eto awubla me mi le so ego chi awubla me bo do yeni wa bo bi awubla me hemi di we eche o we du jite o mi aka me do mo gbe to un mele te ka yin hele ya ton to egbe he mi na yan po ndo agunjo ton dodo nu eton yin na o yin o yin efo bo o we de mi o hia le po patapata o wan ji we si ayin do imi lo do mi to azun jo ton wa bo wan ma bodo azun de to wa go he ma ni bayi na o azun bo me po patapata mi ni yun bo go bi o mi de me to egbe do to Proverbe chapitre 17 mai verset 9 mi manga wa ndi voilà ndo mo que son juro mi to me to no ba cité e yo ewo he shionu do ina wa to o wa yin din sigba ewo he vo o we dada yi kan hoton e o lo su ton le voilà donc e me le po de mo wo yiron do gbangba ni le tin mo yiron chondo na to kra ni gba tin o to donc me lo to wo sun do ran o wan bon Proverbe chapitre 15 verset 17 me lo to wo sun do ran wan me ka to afo do ran wan e ma na badagbe popon ama nsonu to ofie o wan te bon fi de ama nsonu te bo e to dudu bo aya je te bo e to dudu e ro e pon te ngan oyin de ye to dudu bo awu oyin dudu de podo wa gbena me pepo très bien donc ye to oyin du e ro fi de oyin dudu te e pon te ngan e ro fi de ma son te e pon te ngan fi de ye to oyin du te do me to oyin du po me to ma son du po ma ndo klo e no ajobo e no ya go ito le to o lan dudu kan do me de e pon te ran pere le e tari ni agotema bo yuna na dudu gbeto le bo mo me pin le wa de no he jo edo e gbon fo na me de le ton bo edo me ne ole ile ino si an do nde yin a ma nso nu conference an to conference dudu to aya jema ari ki ayo amo to don lo avunu didon nle ku to don bo Jesu wa bodo mo eze o sen ro ko dai bodo na poso do mo edo sen yo de we mi na la ye to Jean 13 verset 34 à 35 edo o sen do po yin o sen yo de we mi zewa do mini wana minozo dide yin wana mi do Jean 13 verset 34 à 35 o sen yo de we yin na hran mi o sen yo de we yin na hran mi do mini yin wana minozo mi do wan na minozo ile yin wana mi dide Jesu ze de jona mi do wan na mi do na mi re gani wana minozo aha oui bon e dali moi he dali we gbeto le po na yun do nu poto se we mi très bien merci bon wan te we klo hu gan he do gbeto ze de jo na khonton ton le Jean 15 verset 13 wan te we klo hu gan he do gbeto wa ze de jo mede ma tindo wan yin he klo hu ehe do mede ze ogbe eton li aina hoton eton le merci nous e Jesu wa ba e ze de jo wa zo de to si se ogbe lo to aga we e se ogbe lo e do mo menu mi na do ran menu na yinemi menu mi na do ran e to gbe lo se to lo me o to o vi gbigbo we yo mi aton le e do yin so se ogbo klon ton ga he to di do mo menu yin na do ran menu na yin na mi Isaïe 6 verset 8 e do we nu yin do mo yin di to mi ran e so do ran mi do mo yibo do ran me le do mo to si se me ye ma na se to mi mo me ye ma na mo ren ha me le ton tri jibo he to e ton pe yin se ogbe yin so se ogbe okuno ton ga do mo menu we yin na do ran menu we na yi na mi wonenu we yin do mo yin die yin die do mi ran
eso domo e domo ibo dona o mehele domo mi sise nugbo mi sise nugbo shigba mi ma tun mi mo nugbo shigba mi ma nyoe ai ha o mehele ton triji merci nous de e do ni ye cambio me ho konu kon e ni wa bo a hon me le gan e gbe wa son de jesu so wa bo wa son po bo ye to chopa alo mene bo e ya ga so bo yi baba ton de we baba lo mo chopa alo ne mo to afogo ne e cambio lo fi ti a en chopa son e do ma yin fi vo mo fi de to jo sente lo fi do klo e to an lo na mi te e do nko do mo we dai to me lo le ai ton e ma hwe hu do wan ji Bateau 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Non. Oui. Eh ouais, on va y dire oui ton. Eh ouais. To yini on va y dire oui ton do. Do mini ni au sein et ton. Mini au sein ton là il faut. Au sein et ton. Ma so ni nous pa me gba. Yo, merci. Au sein ma han gba pe mi. Ni lo wan yin. So han gba pe mi ne. Ya to wa ni bo no ma so gbe. A degbedo e. D'après nous, il y a so gbe hemi. E pon te ngan do mo an hem lo do ho ma e gbe o so asan ton gbe. Wona kun pon me lo. To eteji eta dide nyon ho le no ba yin ko. Wo ni nyon ho le mo me. Nyon ho de do nu ji le. Avie na te do jo na do na we jo na zo to aga. Nya do ni she ye bon di do ho me do. Alors ji anu lo di. Poisson et non to de ho son to en roi. Somme 62 verset 4. Il y a to hodo to ai ha me. Boran so to anu hwa. Bo nu to ho e ton me me le ba. Ni ne ye ton we na do. Ni le ye ton we. Na do doen li ai. So ye e ton me. Ye ton me. Ye to ho me hun do to lalo. Ye to ho me do to lalo me. Ye so ye onu ye ton do to di dona sigba. To oho ye ton me. Ye to de ho do me. Merci. Donc to clé ou me. Meni nyo po ndo mo no yin vive to azan egbe ton ji we ndo mo. Nu dia di do son ho me. Bo gbe to di do to do a me ni ho da gbe do ete. Bo ho lo tin ton son nu ma la we. Nu e ho me lo do yin do polo. Christian mo to sin lo yin do egbe do mo. Bo nu e ho me na e to vora nu e to tin ton. Par exemple, monsieur, vous êtes mélangé. Il me l'a et ou il m'a dit alors j'étais quand. Et j'ai gagné un conou et j'ai entendu un aminé, azan negbe, un conou, azan tongbe, un aminé. Beto manga no alors dit voilà mon dagbe. To 2 Jean chapitre 1 verset 6. Wọ́n lọ do yin wọ́n de hunzo. To beto me. Ndo so gan mo gbe. Miguel Olorami. 2 Jean, chapitre 1, verset 6. Eh, so we on wayin. Do mi ni no sizoni credit au sein et ton lait. Eh, so we on wayin lo do. Mi na no sizoni credit au sein lait. Eh, we au sein lo. Eh, we au sein lo. Na. Les micro se son we nu. Do mi ni to zoni zin to eme. Merci. Donc, des mieux, c'est au revoir. Mina no zizoni to au sein là na mi do mo gbe. To we juda to me ta do ko nyendo afoko no kuno ko. Zone sisi to wan me ma yin nde na yin tu kla tonde. Ye do wan yin. Zone sisi to wan me lo. E ma yin tu kla. Amo ka no sien na me de le. Do e no pon do mo ke he ma ga pe ne go boran yin gba. Ye no pon do e sien bo manga hen. Bo mi na yin. Donc Judas sin we ta do polo. O wen we de bodo Apocalypse go. Ta do kwa fo konu kuno po. Ete o ato di do. Bon, here ni lo dale. Mi ya olona mi. Mi de ura to wan ji hoye we to me. Mi na ze mi de sedo to wan ji hoye we to me. Bo to do leblanu Jesu Christ okuro mi ton ha to dai na leblanu ji hoye we to na ete ha ogbe madopodo merci donc ni me lo do wan to ayon ye me to egbe e to nu konton zeran ete so to Hébreux 13 verset 1 donc ni me lo to
aya ton zeda yi boto to ton to ayi ran jiko yewe bon wan dali jona wala o tende ton dai ne ma ni wa to oui bon on wan me sun ton ni tin to ote jeje oui mi won na do no do on wan ya han ojo no leblo merci ati jono ati neo mi na jono mele poton nu de Abraham ba ne bo ye so ha o fiton do Abraham do mo ele okuno jiko yewe ete na yen guru ton nu ndo le poton jodo yo ndo na ton so adoto lo su papa ton uwe na yen kwedu ton nu de ado le poton bon Abraham wa to kwe pe ton mo ye sinsin abo wi bon mi attendez le mon frère bon mi non c'est do mo angela attendez le e ma angela attend mais attends ouais auto fi gbigbo we e do mo que auto do tai do pro vi do tai do pro ko bi gbigbo we ko ni mi pon mi attend le e do tai do pro bo do afo do pro o do afo pa do pro bon ni do le ko in do pro pepepe auto o vi gbigbo we o di sagbon nu ko Abraham ton bon gbigbo lo e hu Abraham e do mo na e bo nya vale ye bo tene bo ton bale e do yin wa du ndo ko mi no e do yo do mo que e mi je fi de klo e do yo Abraham do indicate wa no fi ku mi po ji Abraham po epo enu atisa Abraham do na asie ton do mo e do salai e wala undu to ma ele mi mo wan no e jira wan te o e wala undu ton bo ezewa o e to dudu bon yo vous toto edo Abraham a mangé avec les hommes Dieu Abraham du nupo Dieu gbetokpo bon si an we to ndu he bon edo mo que yo mi atone ye do to de me no be mi kan se ne wala do Abraham we yo do Abraham do mo mi se Sodom ko gomo la ko eto nyando wa bon nyando eto he aga kaka so yo no me edo bon ou ezo mi se ogbe to angele to gwejera mi do mi la so mi ndi sa we control do nupo do melete nupo ya bon Abraham wa to ndu ko Abraham do mo mi jale ni mi mo to to kan dia o to to ro me manjo to ro do Abraham to vivido loti sin o ta me o so do mo be ni mo to to kan dia o be ma pa mi ya e ma do ni to to kan dia o sin afogbepe to fun mi anjo to ro do Abraham gbe ndu he e do yi dike ho me jo to ngbe do mi go bro ni e mo to to kan de attendre ya e ma do Abraham to no ha kaka wa ya camera ni mo to no a olo ya e mo to no o mi anjo to do lo ti ga imere we kon te pere to yede donc me de di sa le ye kon to lo bo mo no no gbo nu na kan ba yede ye wa do no Abraham do mo ena zevi hen sala to holo me don bo ese e do ekpan no e mangajo ede magajo emi de opoyan ho bodu a tenan fi emi na so ajivi to wetenu ya bo Bible do mo to Genèse chapitre 18 verset 14 edo nde ma sian ona jiko yewe peto de we glote amon to jode e ma glo be nde sian ona okuno we merci donc nde ma sian ona jiwo mi le ndo no e din o glo e ma so nga joba donc Abraham yi jono eton e ma tele nde pon e jono eton mo zan wa yin to gbe ni wa jobo me de jona mla yin bodunu ka fi kweto isi ba me de bo wa de bo to hodo le pe ado ni ana mi no gbe me sin tan le po amana beto e mo kaka bi agun le po me to gbe ni ma do ganu wa we mi no mo do ke de mi na chen ko gbon e to mi si bi bo ina pin tan ti a si eton do to we gbon ti a si eton ba le gbon e mi o san ko le po ma ko le ma ka mi si kan cho kweto aku eton ma indo de tomo do go na me lo azon wa ba mi ka to de o me wole ko bo Martin wa yin ya ma do gbigbo na do na nu me ma do Jesu ton do ba wa so bo Jesu do na de pe me lo kan ba Jesu do mo e do me kron to dagbe e te number yi do so kan bi a ho do lon ton me Jesu do ye nyo o sen le ade ayo bro ahu me bro ayi do jo sin ko do vo e ya bi ne do son fu we nu gbon ko to sen le yin ma Jesu do epo nopo sa ndi ado le bo ma wa mo le an mo tin to lo me bo nu ku me ton yin bo adokun wa kan be Jesu do mo bo menu e na bi ono lo me gan ya Luc 18
à partir du verset 18. Et quand bien mais nous avons bien non mais gagnant. Jésus demande et donc beto de ouais gloté. Si va to jode Emma gloti ko yewe. Oui. Au gant de so cambio et domo. Au gant de cambio et do. Me konto dagbe. Était un ambassi to so cambio a hodo longtemps mais. Était yena wa do lugu ogbema do podo ton. Oui. Jésus so do ren do domo. Jésus wa do ren do. Était otu we ye iromi me dagbe. Était otu we ato iromi do me dagbe. Me dagbe me de mani dagbe. Me de mani dagbe. Adave o me dopo. Anyway jiko yewe. Ye yon osele. Oui. Ade ayoblo. Ahumeblo. Adonu kunken la lo tomblo. Merci. Donc au clé Jésus a d'autres droits de mort et donc beto de we gloté. Et donc na sina dokuno ndo bi ono me. Hu gana kanklo so kwa we no. Ni do gbon nyevi nu do po me mo ran nu ton. Mi onu moment la kumi. Tani eze nyevi dodote Jésus do awubo eyin na la kumi do gbon nyevi sin do me bo ai. Donc mi non kala to mi le jitu egbe maga na nu me. Madame na nu me to agunwe sin agunme to egbe. Adorwen eso. Bo mi no jo mi no so do bo mi no hikolo. Na do kia da po mo de kweton. E mo vi ba na mi. Amo mi le no yi. Mi le no yuna Paul ka dodo. Edo mi flin o ho Jésus okun ton he dodo. Na do na me edo do na do mo yi. Bon ni misé Matthieu chapitre 25. À partir du verset 31. Shigba. Jésus to hore do to flin. Shigba. We na o vi gbeto ton na wa to gigo etome. Ko angeli le popo. Angeli ton le popo. We denu we ena sian to ofin gigo etontonji. To ofin gigo etontonji. Nu kon eton we ye na be akota le krido. Ye na be akota le popli do nu kon eton. Ena so clan ye do vo son ye no zogo. Merci. Donc ena clan l'engbo le do vo na gbogbo le. Mi no ase to gbe mi ga mo agun we vide nga do lo. O vie mi ton gbe gbo we no yi. Ezon we manga da 4 ki gba. Re vula do lo o vie mi ton lo o me vula do o vie mi ton we da gbe no yi. Se manga da gbe gbo we. Me vula do vie mi ton 4 ki no yi ji. Ene o to manga da egba classe. Po Paul wa do mo. Edo dide me le vula di do Apollo ton yin mi. Bon, mais vous voyez donc que Paul to emi lo. E do ye ma Jésus lo pe we ya. Be Jésus lo me do po we ya. E do ye ma Jésus pe we ya. To 1 Corinthiens chapitre 3 verset 3. Ni de mele to di do. Emi le ton eme he. Me vous donc no don emi le na no lo. E do ye ma Jésus pe we ya. Na mi gbeso to agbasa no yin. Mi gbeso to agbasa no yin. Na sole on nou ve un. Po wiwo po. Poki clan po to mi shenchen. Be mi ma to agbasa no yin. Agbasa no yin. Be bo so to zoni di gbeto ton. Na we na me de to di domo. Paul ton we yen. Me le wa di Apollo ton yen. Di domo Apollo ton we yen. Be mi le ma to agbasa no yin. Menu ka we Paulu. Podo menu we Apollo. Adavo division atogbon mere dari mi ise. Ye do dile o kuno na o me dopodo. Merci. Donc menu yin Paulu, me yin Apollo. Paulu do mo e do mi do Apollo e husina. Sigba jo wa to jo mi ona. Donc gbigbo we mo ha do wen. Mele no do gbigbo ma da o wen dagbe. C'est pas biblique. E ma we ma. Ni me lo gbe yin me de yin o me Jésus ton. O fi to hen na ide. Bon mi no to no le pon me to egbe bon no le ma don ton son we me de pepe. Bon ezon bo kin kan bi agun le po me to egbe. Bon o we dagbe no gbe lo me mi to ma bi agun we me. Agun we si me le so gbe lo me mi to ma so yin don lo so ga. De termine yi to bi me gan. De mi na yi lo mo de ton. E ka lo mo to 5 mi ton me, pour to we mi ton me, mais que de ko son me. Josué chapitre 1 verset 8. Et do ho au sein de ton et ils sont nous to memblo.
de o lo te wa to mi modo amado na ti interpréter na mele e pe mi to kaka je so bon ado do mle mi na ti o lo interpréter bon me de ma yan de ye to yi to o lo me gan e ma so gbe donc o fi to e singa da won da gbe o fi to e singa da protestant o fi to e singa da DJC agunde pepe de gbe ndo e to Jesus sinko yiro era de Josué chapitre 1 verset 8 o Joshua ton o ta dokpo o e bodo we da totongo to godo bi Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué. Donc, où est Bordeaux? Chapitre 1. Deutéronome, chapitre 1, verset 8. Donc, au Saint-Loton, il y a bien que ni ma y sont nous mettons même bleu. Bien moïdo. Oui, au Saint-Loton. Oui, au Saint-Loton. Mana ils sont au nous to me ba ils sont nous to mene shiba ye na no ni ha me pon to e me o fi to o klepo ozan to kle ati ozan na ye ni do pai na do no wa credit ene he yen wa to e me fini lepo c'est fini na merci il faut bon mais on to agun clan bon agun mi ton eyan bere vo an agun mi ton eyan bere vo an agun eyan e na do eyan e na do de na iro sokolo Jesu ro po mi ka to kolo jeran ko ro Jesu wa won mi gan bo Jesu wa ka kan ko to ton ko mi le ka akin kan to egbe e so bo ko sire gbo wa sien bo akin pon mi do de mi le to kin kan so bo to kin kan do e ma ta jiro mi do mi ni se po mi we o so bo mi bi o Christian le po pátápátá to gbe do nu de yin dagbe bo mi na pon mi no so le to gbe he o yin do mo ke mi no si zoni to wan yin me wan yin ododo nu le po ton yan wa ni pepe to aigbaji bo ma do wan yin no ma yin ni pepe to jo sinu kan o so bo Abraham le Isaac le Jacob le wan yin wa yezan mama yezan wan yin Amlamile, ils ont wani. Hein, Jokebedile, ils ont wani. Bon, et terminant ça d'or. Moi, chez l'osso, ils ont wani ga. Donc, migbo. Nous dit à Gubon, les poning pondo. Wani me webina no, nem ni do mogbe. Digo na gwa na rien malako, dagbe na bio akotale ko man. Dijo na kondo télévision Daniel et possibilité Daniel Tonji. Alléluia.